नमस्कार जय जगन्नाथ मो राजेन्द्र महांती गंजाम जिला पलसरा ब्लॉक रो जड़े सदस्य भाई गोटे 2-3 दिन तले आमर जड़े सदस्य भाई को दी जण मदुआ दी जण मिसिकी गाड़ी उपर चढ़ी बाड़िया बाड़ी करते से टॉपिक उपरे आज वीडियो चलतु प्रथमे आपण मैंने वीडियोटा देखु तापर टॉपिक उपरକୁ ଯିବା। वीडियो करे वीडियो करे वीडियो करे वीडियो करे काटू बुरु दिला एरपा काटू बुरु भाई मैं फोन कर दे पागल वीडियो तो मार खाऊ अरे मार दिया वीडियो बंद करे मोबाइल भांगी दे मार तोर होला मोबाइल भांगी दे कौती रे मोबाइल कॉल कर कर भाई आमेले लोकल पिला भाई एडी हमर होला मोबाइल भांगी दे गाड़ी रो हम लोकल पिला भाई तमे मारू बरा मारू बरा रो हां हला अरे अरे नहीं रो तोर अवस्था कोन करत देखे घंटा साइड कर चलवा आले नहीं नहीं तमे एते दादागिरी के दादागिरी नहीं दादागिरी तो अलुआ वीडियो करो कि असुविधा नहीं तुमको की गाड़ी वाला दादागिरी नहीं हला दादागिरी नहीं गाड़ी को लई को एडी तो पता दे हला तते के गाड़ी को लई को तो वीडियो बंद कर रे वीडियो को बंद कर मोबाइल तो कि असुविधा नहीं तते हमें सुनो तुम के गाड़ी को लई को गाड़ी को गाड़ी गाड़ी सीट किन तुम कोई पिकअप रे आइलो गाड़ी की तुम हुरी कलो ना नहीं को साइड को कहलु साइड को ना तो गाड़ी को लगा थोड़ी नहीं कौन भाई भांडा वाला गाड़ी भांडे मार के गाड़ी को लेको कौन भाई गाड़ी रो मोबाइल दे मोबाइल तो यार तुमरा अधिकार नहीं जय जगन्नाथ देखिले तो भाई वीडियोटा को प्रकार मदुआ माने चढ़ी बाड़ौं मोबाइल छड़ौं गाड़ी कर माँ भौणी सोदासोदी कर एते साहस से मानकर आसूची कौटू आम ड्राइवर एकता दुर्बल हो जाउछि वीडियोटा मु एइथिपई करूछि जे भाई माने आपण माने सतर्क हो जातु सी तो महासंघरे थिले पिन पकेले सेठर लोकल भाई माने लोकल ड्राइवर भाई माने आम संघरे जो माने जड़ित अच्छा से भाई माने तुरंत पहुँचले सेठी समस्यार समाधान करने चेष्टा कले आउ से निज भूल बुझिपारे निशा छाड़ा पर तापर भूल मागिले जा हो से भाई मान को मु हृदय नमस्कार एवं धन्यवाद जनाऊँगी आम ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ अशेष अशेष धन्यवाद जिते जन सदस्य भाई मैंने आसते अति सहजरे अति निर्मल भाव ए प्रॉब्लम टी सॉर्ट आउट कर मो तरफ एवं आम अनुष्ठान तरफ आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद मु कहवाक चाहे भाई एकता सबुबले दृढ़ता आनिदिए आपण मैंने संघरे मिसी जाइछन्ती आई कार्ड नहीं जाइछन्ती क्या फोन नाई फान नाई क्या सहित कांटेक्ट नाई मीटिंग केबे आसुना क्या सहित परिचय होना आपण असुविधा पड़े साहाय्य करिवो किए चिंता करंतु आपण माने जो भाई माने मीटिंग आसुना फोन फान करूना क्या सहित परिचय होना वीडियोटी केवल से भाई मान काली संतोष भाई सांगे है पहर दिन आपण मान सांगे हेनी बोली कौन ग्यारंटी अच्छी आपण मान बाड़ेबनी बोली कौन ग्यारंटी अच्छी ए समाज तो कौच सब ड्राइवर मदुआ सत जमी सरकार मद लाइसेंस दे देछि ड्राइवर को पीवा जा पाटर बाहर हाँ मद पी गाड़ी चलाऊ अमक करदे समक करदे पब्लिक भाई मत पी आसिक ड्राइवर को पछाड़ू आनिक बाड़े अल्प गैप्रे ओवरटेक करेंगे सहीटा पब्लिक आखिक देखा छेच ड्राइवर को आगे वीडियोटा देखला पर आपण माने बुझी पारुथिबे ड्राइवर भूल ना ए दी जण बाइक वाला भूल हाँ मु मानुची किसी ड्राइवर मद पीकी गाड़ी चलाउछन्ती से माने सब ड्राइवर बदनाम होउछन्ती एबे भी समय अच्छी भाई समस्ते एक हवा प्रत्येक ड्राइवर सदस्य उपरे
କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି। କୋଉ ନେତା ପୁଅ ହଉ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଆଉ ଯୋଉ ମଦୁଆ ଉତ୍ପାତୁଆ ଟୋକା ତମମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଶଳା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବାଲା ହେଇକି ତୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବାଲାକୁ ଚଢ଼ିକି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛ, ତମର ଏତେ ସାହସ? ଶଳା ତାର 1020 ଟାୟାରକୁ ତା ବାଳକୁ ସରିହବନି ତମେ? କ'ଣ ଭାବୁଛ ବେ? ସମୁଦ୍ରକୁ ଲଙ୍ଘିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଲଙ୍ଘିକି ରହୁଛି। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ଚକୁଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ହଜାରେ 20 ଟାୟାର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଭାବି ପାରିବନି। ତମ ଘର ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ବେହୋସ ହେଇଯିବେ, ଦେଖିପାରିବେନି ଆଖିରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହବ। ନିଜକୁ ତମମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା। ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ତ ତୁରନ୍ତ ମହାସଂଘ ଉପରେ ପିନ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାସଂଘରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ। ଭାଇମାନେ ଆମର ଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ଯିଏକି ପାଲା ଖେମୁଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମର କଙ୍କୁରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ଭାଇ କୁଦ ଲୋଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିଛି ଭାଇ 2 ଜଣ ମଦୁଆ ତାଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଭରଟେକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଭାଇ ଆମର ମହାସଂଘର ଚନ୍ଦ୍ରା ସାହେନା ଆଉ ପାଖାପାଖିରେ ବହୁତ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ମହାସଂଘରେ ପିନ୍ ପଡ଼ିବ, ପିନ୍ ଆସିବ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଯିଏ ବି ଭାଇ ଆମର ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁରନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ବ୍ଲକ ହଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଗାଳି ଗୋଲଜ କରିକି ଯୋଉ ଏତା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭାଇ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ।